지극히 평범한 멕시코의 중상층 가족인 로이와 파비올라 부부. Apúrate, mi amor, que vamos a llegar tardísimo. Sí, voy. 부부에겐 눈에 넣어도 아프지 않은 외동딸 테레사가 있었습니다. 그런데 테레사가 유독 무서워하는 게 하나 있었죠. ¿Volviste a tener una pesadilla? Soñé que estaba jugando con un hueso, me lo quería comer y el perro malo me lo quería quitar. 바로 댕댕이였는데 문제는 최근 대형견을 키우는 한 이웃이 옆집으로 이사를 왔다는 것이었습니다. ¡Ay, puta madre! Ya, a ver, mi amor, tranquila. Perdona, perdona, solo estaba Ya jugando. pasó, ya pasó, ya pasó. Ya, no te portes mal, son nuestras vecinas. Venga. 당연하게도 파비올라는 그들이 못마땅했죠. La muñeca. Tranquila, mi amor. 그렇게 이웃 간의 어색한 기류가 이어지고 있던 상황에서 먼저 손을 내민 쪽은 Hola. 견주인 차바와 아나이 부부. Hola. ¿Qué hubo, vecina? Hola. Les trajimos un detallito. Los hicieron ahí, ¿eh? Oye, muchas gracias. ¿No te hubieras molestado? Oh, Son veganos. Ah, gracias. 사실 이들이 찾아온 목적은 따로 있었는데 Bueno, realmente lo que queremos es invitarlos a cenar esta noche a la casa. 다름 아닌 관계 개선을 위한 ¿Qué dicen? 저녁 식사에 초대하기 위해 왔던 것. Ves, amor, ellos nunca pueden, ¿verdad? 초대는 응할 수 있었지만 le tiene miedo al perro. 조건이 하나 있었죠. Ay, 이들 집에 머무는 동안 Bueno, igual nosotros podemos guardar a Jagger en lo que cenamos. 개를 묶어놓는 것이었습니다. no voy a encerrar a Jagger en su casa. Ya sé, mi amor, pero solo un ratito. Para que puedan traer a la niña. 차바 부부는 평화를 원했기에 Vale, vale. Venga. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces nos vemos después. Sí. 한 발 양보하여 식사 자리를 성사시킬 수 있었죠. Ya casi está la cena, ¿eh? Ah, qué bien. 이어서 맞이한 저녁 식사 시간. 화기애애한 분위기 속에서 집 구경을 하고 있던 파비올라는 뭔가 특이한 사진 한 장을 발견하게 됩니다. 그건 개 모양 가면을 뒤집어 쓴 ¿Y esto? 차바 부부의 다정한 사진이었는데 Ana y yo éramos activistas animalistas. Ah, ok. O sea que se conocieron en Alaska, salvando focas y esas cosas. 이들은 바로 동물들의 권리를 주장하는 동물보호단체 소속, 그것도 돼지 농장을 습격한 전력이 있는 과격 시위대 소속이었죠. Ya cuando cumplen una semana, los castran, les cortan las orejas, opios y anestesia. ¿Quién va a querer gastar lana en eso, no? Los dientes se los sacan para que no muerdan a los que trabajan ahí. Imagínense, 26 molares y 2 incisivos en la parte superior, 24 y 2 en la inferior. Esa es la peor parte, según yo. ¿Nunca se han puesto a pensar lo que debe doler eso? ¿Alguna vez han escuchado a un cerdo llorar de dolor? Yo sí. Y créanme, no se escucha nada como a un animal. Se escucha como humanos. Más humanos que nosotros. 그렇기에 오늘 저녁 식사 메뉴는 Espero que les gusten las hamburguesas de tofu. 존맛탱 비건식이 준비되어 있었습니다. 하지만 각자의 신념을 두고 왈가왈부할 순 없었죠. 이들은 비교적 평화로운 시간을 보내고 있었지만 그 평화가 깨진 것은 아주 사소한 사고에서 시작되었습니다. Es que se emociona con las visitas. Sí, pero que no lo iban a encerrar. Claro que lo encerramos. Cerraste bien la puerta, ¿no? 아나이가 그만 Creo que sí. 약속을 어기고 개를 풀어놨던 것이었죠. Perdón. No, está bien, está todo bien. No pasó nada, ¿verdad, princesa? ¿Estás bien? Sí le tiene miedo, cabrón, ¿no? Oye, ¿y por qué no dejan que Teresa se acerque a Jagger y lo acaricie un poco? Claro, igual y se acostumbra a él. No, no, de verdad, discúlpenos, pero no de ninguna manera. Igual y no es mala idea. Ah, claro que no. Ven, Teresa, mira. Jagger no es malo. Acarícialo. Anda. ¿Ven? Claro que es muy bueno, ¿verdad, chiquito? Yo creo que mejor en otra ocasión. ¿Cómo que en otra ocasión? No seas malita, ándale. Déjala. Ven, Teresa, ven. Mira, Jagger no es malo. Acarícialo. ¿Ya ves? Mira, mi amor, acércate. Mira. Ya verás cómo te tiene más miedo a la tiqueta, ¿eh? Primero deja que te huela la manita. Verás que se van a hacer muy buenos amigos. Ok, bueno, ya fue suficiente. Suficiente. Sí. Buenas noches. Gracias. Perdón. No, Gracias Sí, mi por amor, todo, ¿eh? vámonos. Muy bien. Vente.
가뜩이나 마음에 들지 않았는데 그 트러블 이후 파비올라는 그들에게 마음의 문을 더욱 닫아버렸고 두 부부는 그닥 친하지도 좋지도 않은 어색했던 예전 관계로 돌아가는 듯 싶었습니다. 문제는 그 다음날이었죠. 테레사가 그만 어제 하그엘에게 당했던 수모를 그대로 갚아주기로 했던 것. La herida va a sanar. Aquí lo delicado es que la mordida dañó la articulación y esto puede afectar la movilidad de la mano hasta un 30 o 50%. 그날 사고로 아이는 경미한 장애를 갖게 되었고 그로 인해 차바 부부에 대한 미움은 더 커져만 갔습니다. No, sí está bien cabrón, ¿eh? Sí, qué mala suerte, la verdad. Le compramos un detallito a la niña, mira. Sí, está bien chido. Hasta ladra cuando la aprietas. 부부를 더욱 화나게 만들었던 건 그들의 태도였죠. Es para que no le tenga miedo a los perros. Es broma, ¿no? 그들은 되려 ¿Perdón? A ver, Fabiola, entiendo que estés molesta, pero Jagger no tuvo la culpa. Ah, no. Entonces, ¿quién? 걔에겐 잘못이 없다 주장하였는데 ¿Acaso te has preguntado qué le hizo tu hija a mi perro para que actuara así? Sí, porque la verdad es que él nunca mordería a nadie así porque sí. No es el colmo. Está muy bien educado, Y ¿eh? perdón, pero ¿qué le echaron en los ojos? Porque ni siquiera puede abrirlos el pobrecito. Ah, entonces ahora nosotros les tenemos que pedir perdón o cómo es que no estoy Fabiola, entendiendo. nosotros intentamos que la niña le perdiera el miedo. A ver, en primer lugar, esto no hubiera sucedido si ustedes no tuvieran al animal suelto por todos lados. ¿Perdona? O sea, ¿que tengo que atar yo a mi perro? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no atas tú a tu hija? Estás comparando a Teresa con un perro. Pues tienen los mismos derechos, te guste o no. No, bueno. Hijos de la chingada. ¡Ey! A ver. Me guardas un respeto. A ver, no, Oye, ¿saben compa. qué? ¿Saben qué? Ahí muere. No, ustedes no tienen nada que hacer aquí, compa. ¿Sí? Ah, estuvo bueno. No, pero es que... 로이 부부는 언제 또다시 딸을 물지 모를 그 개와 가까이 지낼 수 없었습니다. Esta no es el área A correspondiente. ver, no, señorita, claro que entiendo. Lo que pasa es que me han pasado con 5 personas distintas. Aquí no le podemos ayudar. Está bien. Muchísimas gracias. 하지만 담당 공무원들은 도와줄 수가 없다는 입장. Ya se durmió. 로이는 하는 수 없이 가장 친한 형님이자 거물급 정치인인 파비아노에게 개를 처리해 줄 것을 요청하기로 하는데 Yo veo cómo le hago, pero esto se resuelve. ¿Eh? Ustedes tranquilos. Yo a ti te debo una. Gracias, mi hermano. Hermano, gracias a ti. Y a ver cuándo nos echamos unos hoyitos, ¿no? Vamos a jugar. Ma, ¿ya practicaste o te tengo que seguir dando clases? Tú dámelas todas. No tienes madre, cabrón. ¿Qué onda, compa? ¿Ese quién era? ¿Es tu amigo o qué? ¿Qué pasa, vecino? ¿Ya no me vas a hablar? ¡Roy! 효과는 직방이었죠. 다음 날이 되자마자 경찰들은 가차없이 개를 끌고 가기 시작했습니다. 그런데 로이도 예상치 못한 변수가 발생하고 말았죠. 로이의 뜻을 잘못 이해한 파비아노가 그만 개를 도살장으로 보내버리고 말았던 것.
Eso no fue lo que te pedí. No mames, Roger. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Adoptar al pinche perro o qué? Güey, relájate. Esos cabrones hacen un chingo de perros. 당연히도 그건 로이가 원했던 결과가 아니었습니다. ¿Y el perro? El perro ya no te va a molestar. ¿Pero en dónde está? Se lo llevaron muy lejos de aquí. ¿Y qué va a hacer ahí? A ver, ya, Teresa. Ya deja de estar haciendo tantas preguntas. Cómete tu carne, por favor. 그리고 예상은 했지만 차바 부부는 그날 이후 로이 부부 앞에 모습을 드러내지 않았죠. 그렇게 잠잠한 날들이 이어지며 그 사건도 기억 속에서 잊혀지는 듯 했습니다. 그런데 어느 날 밤 누군가 로이 부부의 집 발전기를 파손하는 사건이 발생하였는데 그 범인의 정체가 밝혀지기까지는 Esperen, 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. yo la vi. 바로 이웃 주민인 호르에가 Anda ahí. 범인을 목격한 것이었죠. Regresa tarde y estaba dando vueltas por ahí por su casa. 부부는 곧장 호르에를 대동해 그들과의 면담을 시도하였습니다. Hola, vecino. ¿Qué quieren? Bueno, queremos hablar. ¿Hablen? Bien. Es que, bueno, a mí no me gusta meterme en problemas que no son míos. Sin embargo, por la sana convivencia vecinal y para que las cosas, pues, no vayan a más. A ver, no te estoy entendiendo de qué hablas. ¿No entiendes? Le hicieron algo al generador. 그런데 차바의 반응은 뜻밖이었죠. 차바 떼기는커녕 Ay, Anaí. Anaí. Les pido disculpas. Mi mujer no está bien. Está pasando muy mal. 진심 어린 사과의 뜻을 보내왔던 것. Pero bueno, ya no van a tener que preocuparse. 게다가 ¿Por qué? Nos vamos. Se mudan. Así es. 자진해서 이곳을 떠나겠다는 예상치 못한 소식도 함께 전하였죠. Aquí ya no hay mucho ambiente vecinal. Tienes razón. No tenemos nada de qué hablar. 다소 당황스럽긴 했지만 로이 부부로선 알터니가 빠지는 기분이었습니다. Por favor, dile a Fabiola que lamentamos mucho todo lo que ha pasado. Igual. ¿Cuánto te debo del generador? No, nada, déjalo. Así está bien. Gracias. Después de todo, lo único que queremos es lo mejor para los nuestros. ¿Es así? 대신 그들은 떠나기 전 Te voy a extrañar, compa. 몇 가지 소소한 선물을 남겨놓고 갔는데 첫 번째로는 부부가 받기를 거부했던 강아지 인형, 두 번째로는 부부의 혈압을 올리는 과격한 해코지. Estos cabrones navajearon las llantas. 하지만 이 모든 것들은 추후 이어질 선물에 비하면 예고편에 불과했습니다. 간만에 뜨밤 빌드업을 하고 있던 어느 날 Papi, 자다 일어난 딸이 el perro. 섬뜩한 말을 내뱉었죠. ¿Qué perro? Está afuera. 그때까지만 해도 그저 딸의 잠투정인 줄로만 알았습니다. Bueno, pues voy a ir contigo a tu recámara y me voy a quedar ahí hasta que te duermas. ¿Qué te parece? 그 강아지 방울 소리가 들리기 전까지는 No se ve nadie. Roy, 그리고 부부는 분명히 알 수 있었습니다. se escuchó el collar del perro. 차바 부부가 아직 이곳을 떠나지 않았음을 말이죠. 그렇게 로이는 차바 부부가 맞는지 확인하기 위해 그들의 집으로 향하였고 파비올라는 딸과 함께 집 문을 걸어 잠그고 남편을 기다리기로 합니다. 물론 보안 장치는 이미 그들에 의해 망가진 상태였지만 Mami, ¿qué pasa? 그들의 집에 잠입하는 데 성공한 로이. 집은 비어 있었지만 벽에 써있는 글귀와 물건들을 통해 그들이 평범한 부부가 아니었다는 걸 느낄 수가 있었습니다. Bueno. Fabi, ¿cómo estás? Perdón la hora, soy Marcos. Ah, hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Fíjate que llamé a Roy al celular, pero no contesta y tengo algo que decirle. 그리고 로이의 직감은 틀리지 않았죠. Estuve investigando ya quiénes eran sus vecinos y no hay ningún registro de ellos. Espérame, ¿qué? Anaí y Salvador no se llaman así. No existen. 차바 부부는
경찰에 피해 신원을 숨기고 있던 위험 인물들이었던 것. ¿Pero por qué harían una cosa así? No, pues la neta yo no sé, Fa. Está cabrón, ¿eh? La verdad, está muy raro que estén usando nombres falsos. Bueno, Fabiola, ¿estás ahí? 그제야 파비올라는 그들이 자신들을 노리고 있다는 걸 깨닫게 됩니다. Teresa, ¿qué tienes ahí? Nada. Dámelo. No es mío. ¿De dónde sacaste eso, Tere? ¿Tú abriste la ventana? Ven, vamos arriba. Sí, men. Vámonos a dormir, ven. Pipí. ¡Sé que estás aquí, cabrón! Mami, ¿pasa algo? Te voy a contar un cuento, el que más te gusta. ¿Cuál? El de los cochinitos. Habían 3 cochinitos que vivían en el bosque. Se fueron corriendo a sus casas porque tenían mucho miedo. Cerraron las puertas y las ventanas. Que estaban muy asustados porque tenían miedo de que el lobo los encontrara. El lobo llegó a casa del primer cochinito y le dijo, si no me abres, voy a soplar y soplar hasta tirarte en la casa. Mami, el lobo ya viene por mí. ¿En qué nos quedamos entonces? En que el cochinito se fue a casa de su hermano porque tenía mucho miedo. Porque pensaba que ahí estarían más seguros. Pero cuando llegó el lobo ya estaba ahí.
이미 그들 중 하나가 집 안에 들어와 있는 게 확인된 상황. 더불어 무얼 원하는지도 알 것 같았죠. 그때 Roy. 다행히 살아 돌아온 로이. ¿Qué pasó? Te voy a poner esto. 모두가 무사한 건 희소식이었지만 Lo importante es que estemos los tres. 이렇게 고립된 상황에서 동틀 때까지 안전할 수 있을지는 불확실했죠. ¿Llamaste a la policía? No, no llamé a ninguna policía. Esta cabrona se llevó mi celular. A ti también. Hicieron todo. Lo del coche, lo de la alarma. Los querían dejar incomunicados. Lo tenían todo planeado. 그렇다면 방법은 단 하나. 어차피 그들 또한 한낱 인간, 고로 정면으로 맞서는 것 뿐이었습니다. Hola, vecinos. ¡Te muevas! ¿Qué chingados quieres? Ojo por ojo. Perdimos a Jagger. Era como nuestro hijo. Igual que Teresa para nosotros. Están locos. Escuchen, si lo hacemos rápido, no tiene por qué pasarle nada a ustedes. ¡Quieto! A ver, compa. Sean razonables. Nomás sacrificamos a la niña y nos vamos. Quedamos a mano. 역시나 그들이 원했던 건 눈눈 이었고 로이가 그 제안을 수락할 리가 없었죠. ¡Corran! ¡Corran! ¡Compa! ¡Nos estás obligando a hacer algo malo! ¡Madre! 다급히 모녀가 도움을 요청하러 간 곳은 이웃 호르의 집. 하지만 무슨 일인지 집돌이인 그가 집안에 없었습니다. Cuidado, cuidado, cuidado. 일단은 급한 대로 딸부터 개구멍으로 밀어넣어 보는데 그들은 사전에 방해물이 될 만한 것들을 손봐놓을 정도로 이번 범행에 진심이었죠. 그래도 한때는 이웃이었던 사람들에게 이런 일을 당하게 될 줄은 꿈에도 몰랐던 로이 부부. Ándale. Te va a hacer bien. Ya verás. No lo hagas. No hagas esto, che. Ay, compa. Ya sabes que no queda de otra. No le vamos a decir a nadie que fueron ustedes. Ya es muy tarde para eso, ¿no te parece? Perdónanos. Por favor. La cagamos. Se nos salió de las manos, nada más. Mi hija no tiene la culpa. Jagger tampoco tenía la culpa. ¿O sí? No debimos habernos metido con tu perro. Claro que no. Nunca se debieron de haber metido con mi Jagger. 그들은 자신과 반려견이 느꼈던 고통을 로이 부부도 똑같이 느끼길 바랬습니다. ¿Para qué quieren eso? Es para Teresa. Muy bien. Estás enfermo. Pero estoy seguro que nunca te pusiste a pensar lo que debes sentir. Un ser completamente inofensivo, indefenso, cuando lo separan de su familia, de sus seres queridos. 그 고통을 전해줄 첫 번째 타자로 로이를 선택한 자바. No, por favor. Chava. Unas pinzas como estas que estaban en alguna máquina de soldar. Como esto. Espérate, por favor. Y luego. Por favor. 그 순간
갈 땐 가더라도 Necesito un trago. Dame un trago, por favor. Claro que sí. 술 한 모금만 먹고 가겠다는 로이. Abre la boca. No, deja que tome yo, por favor. Que lo tome yo. 차바 역시 예정을 생각해서 그의 부탁을 흔쾌히 들어주기로 합니다. 하지만 그것은 로이에게 시간을 벌어준 것뿐만 아니라 상황을 역전시킬 변수를 만들어준 계기가 되었죠. ¿Tienes un cigarro? 로이는 차바에게 치명적인 데미지를 입히는 데 성공했지만 자신의 목숨을 지키지 못했습니다. ¿Pero qué cojones ha pasado aquí? A ver, cállense la puta boca. ¡Calla! Vete con tu madre. Y pórtate bien. ¡Oh! Ter, la cagaste. A ver, escúchame, te juro que yo no hice nada. Yo no, No, ya se fue todo a la mierda. Todo. Claro que no, mira, todavía está ella. Sí, todavía está ella. No. El plan era que los dos vieran cómo ejecutábamos a la niña. Los dos. Ya sé. Ojo por ojo, cabrón, ojo por ojo. ¡Escúchame! Tenemos que terminar esto tú y yo juntos. 하그엘에 이어 Por nuestro Jagger. 남편마저 이룰 수 없었던 나나이. 그리하여 모녀만 놓고 남편을 치료하러 가는 처참한 선택을 하고 마는데 파비올라는 당연히 이 기회를 놓치지 않았죠. Mi amor, por favor, desátame los pies. Lo más rápido que puedas, por favor. Súbese. Pásame la botella. Está bien, eso. Muy bien. ¿Me han visto cara de imbécil o qué? ¡Ven aquí, mocosa! ¡Que vengas aquí! ¡Es una niña! ¡No me gusta la niña! ¡Anaí! ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Esa niña va a ser una puta igual que tú! 사투 끝에 차바 부부를 제압했지만 한 가지 생각이 그녀의 머리를 스쳐 지나갔습니다. 바로 눈에는 눈, 이에는 이. 그들이 남편에게 한 짓 그대로 똑같이 되돌려줘야 한다는 생각. 그리하여 테레사를 먼저 차에 태운 뒤 차바 부부의 숨통을 끊어놓기 위해 그녀는 다시 집으로 향하였습니다.
그리고 다시는 딸에게 얼씬도 하지 못하도록 확실하게 싹을 잘라버렸죠. 하지만 그 선택은 돌이킬 수 없는 결과를 낳고 말았는데, 테레사가 납치되고 마르코스와 경찰들 그리고 파비올라는 밤낮으로 아이를 찾아보았지만 결국 영영 아이는 찾지 못하였습니다. 다행이었던 건 테레사가 아나이의 집에서 살고 있었다는 것이었죠. 하지만 나쁜 소식은 아나이의 새로운 반려동물 신세가 되었다는 것이었습니다. ¿Cómo estás? 휴먼 애니멀스는 두 가족의 이야기를 다루고 있습니다. 그리고 인간과 강아지라는 차이점은 있지만 두 부부에겐 사랑하는 존재가 있었죠. 그런데 두 부부 사이에서 제법 심각한 사건이 발생하였고 영화는 결국 돌이킬 수 없는 파국으로 치닫게 되는데요. 이처럼 사소한 실수들이 쌓여 끔찍한 결과를 만들어내는 과정은 누구에게나 일어날 수 있는 일이기에 더 현실감 있게 다가왔습니다. 특히 개를 도살하는 장면과 차바 부부가 집에 침입하는 과정들은 마치 실제 일어나는 장면처럼 적나라하게 연출하여서 특수효과 없는 공포영화가 더 무서울 수 있다는 사실을 또 한 번 증명해 보였습니다. 결말부 배드 엔딩 역시 노딱주의보 때문에 다 보여드릴 수는 없었지만 이렇게까지 마무리 지었어야 했나 싶은 장면이었고요. 아마 마터스 이후에 이렇게 후유증을 남겼던 결말이 있었나 싶을 정도로 오랜만에 접한 하드한 영화였습니다. 또한 민감한 소재이지만 어느 한쪽도 편애하지 않은 점, 고어 영화라 부르긴 어렵지만 어떤 면에선 정말 잔혹하게 느껴지는 연출들은 렉스 오르테가라는 이름을 기억하게 만들었습니다. 이상 헬무비였고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.